नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे कहबा को जाउछि मनोस्कामना पूरण मंत्र विषय रे। मनीष भितर अनेक इच्छा थाए, अनेक आशा थाए। कहार पैतृक संपत्ति प्राप्तिर इच्छा तो कहार रोजगार प्राप्ति इच्छा, कहार संतान प्राप्ति इच्छा थाए तो आउ कहारी दुख कष्ट मुक्ति पाइबार इच्छा थाए। तेणिकी मनरे जहाँ इच्छा थाउना कहीं मनीष मात्रके प्रत्येक भितर किछि ना किछि इच्छा और आकांक्षा थब। आज भिडियो रे गोटे एमिति मंत्र देवी जो मंत्र जप करने द्वारा जहाँ भी इच्छा थाऊ जेते दिनर मनस्कामना थाऊ ताहा पूरण हेबा कथा हब, एथिरे संदेह नहीं। अच्छा, गोटे कथा एठी कहबा को चाहे कि जेबे ग्रह दशा विपरीत पड़े सेतेबेले मनीषर आशा आशारे रही जाए। घरे झगड़ा लगे, निज आपणार लोक व्यक्ति ठारू दूरेई जाती, स्त्री पिला छुआंक ठारू मानसिक निर्यातना मिले, सांगसाथी मित्र शत्रु हो जाती, निज लोक मानक ठारू सहायता मिलेनी, जो डाल धरले से डाल भांगी जाए, कर्म रे हानि घटे, चाकरी करथिले चाकरी चली जाए, अजथा कोर्ट केस लगी जाए, ग्रह दशा विपरीत चलिले कर्म मिलेनी जद्वारा लोक बाध्य होकर विदेश चली जाए। कर्म प्राप्ति केबे हब सेटा दशम घरे बसिथिबा ग्रहंक ठारू सूचना मिले। दशम घरे जो ग्रह बसिथिबे से ग्रहंक रिलेटेड काम व्यक्ति कले सफलता प्राप्ति करे। अच्छा, ये ये सब कहिबार कारण कौन? एगुड़ाक मन रखि थांतु, आपणकर बहुत काम रे आसीबो। जो माने टिके भी ज्योतिष शास्त्र विषय रे जानती से माने आज टॉपिक टा भल आगे बुझा उचित। आ भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु, निहाती आपनकु मनस्कामना मंत्र देवी एथिरे संदेह नाही। देखंतु एठी मु काहे कि टिके ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड टॉपिक गुडा को डिस्कशन करूची, कारण किछि ना किछि आपण निहाती जानि थांतु, अल्प अल्प किछि शिखि थांतु, जा द्वारा बेसिक कांसेप्ट आपण मानकर क्लियर होई जिवो। कर्म प्राप्ति होउची मनुष्य जीवन रो सबुठु बड़ आ मूल आधार। कहीं कारण कर्म नथिले मनुष्य धन उपार्जन करिपरिबो नाही, परिवार चलै परिबो नाही। तेणु कर्म प्राप्ति होउची गोटे सबुठु बड़ इच्छा आ आकांक्षा। आ कर्म रे जदि कोनोसी प्रकार बाधा विपत्ति आसे तेबे तार निराकरण भी ए मंत्र द्वारा हेइ जिवो। आम जन्म कुंडली रे जो माने ज्योतिष शास्त्र बाबद को किछि ना किछि टिके बेसिक कांसेप्ट जानि थांती, से माने जानि थांती विभिन्न प्रकार कुंडली थाए। गोटे मनुष्यर विभिन्न कुंडली थाए, अर्थात लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, एमती सूक्ष्म अंश कुंडली, एमती अनेक कुंडली थाए। लग्न कुंडली होउची मुख्य कुंडली, जो थरु ओवरऑल हमर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत प्राय सब जिनस गुड़ाक जना पड़ जाए। लग्न कुंडली दशम घर होउची कर्मर घर, प्रोफेशन घर। एक कथा प्राय समस्ते जानिथिबे। दशम घरे कौ ग्रह बसिले कौ भलिया कर्म प्राप्ति हुए, आउ मनीष कौ कर्म कले ताकू शीघ्र सफलता प्राप्ति हुए, से विषय में आपको बर्तमान किछिटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूची। एइथरु आपण बुझी परिबे जे गोटे लोक कौ भलिया कर्म करि परिबो। देखंतु कुंडलीर दशम घरे जदि सूर्य ग्रह बसिछंती तेबे से भले व्यक्ति राजनीतिज्ञ होई परिबो, पॉलिटिक्स भितर निजर कैरियर बनै परिबो, प्रशासक प्रशासन कार्य रे नियोजित होई परिबो, राष्ट्रदूत भाव में काम करि परिबो, राजप्रतिनिधि भाव में काम करि परिबो, राष्ट्रर सर्वोच्च पदाधिकारी भाव में कार्य करि परिबो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट रो न्यायाधीश होई परिबो, नचेत कौन से हाई कोर्ट रो न्यायाधीश होई परिबो, आईएएस ऑफिसर होई परिबो, ओएएस ऑफिसर होई परिबो, कलेक्टर होई परिबो, कौन सी सेना बाहिनी रो सर्वोच्च पदवी रे जेमती जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब पदवी रे भी अधिष्ठित होई परिबो। जदि चंद्र दशम घरे बसथांती तेबे से भले व्यक्ति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रे धुरंधर सफलता हासिल करे, वाणिज्य रिलेटेड काम रे बहुत बढ़िया सफलता हासिल करे। एनवायरनमेंट साइंस पाठ पढ़िकी रिसर्च करी ता उपरे नॉलेज नहीं भल रोजगार करें, भल परिवेश बीते हो पारे,
ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ତା'ର ସଉକ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ସଉକଟା ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଭଳି ଲୋକ ନର୍ସରୀ ଖୋଲିକିରି ବି ଭଲ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପରିବେଶବିତ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦବିତ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ କେମିକାଲ, ସେଭଳିଆ କାମ ବି ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦଶମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶ ବାହିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ନୌସେନା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଭିରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନାରୀ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, କୃଷିବିତ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ଆର୍ମି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଧଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳେ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ ସାଇବର ଥାନା, ସେଥିରେ ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କାମ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଭଲ। ଯଦି ବୁଧ ଦଶମ ଘରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୁଏ, ଲେଖକ ହୁଏ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହୁଏ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହୁଏ, ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ହୁଏ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଆ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ, ଆଉ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ କବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଲେଖକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନୋବେଲ ରାଇଟର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେକ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଫେମସ୍ ରାଇଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋବେଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଏଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, କ'ଣ? ବୁଧ ଗ୍ରହ ଜବରଦସ୍ତ ୟାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏମାନେ ଭଲ ଓକିଲ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଦଶମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ କାମ ବଢ଼ିଆ କରେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଧର୍ମଯାଜକ ହେଇପାରେ, ପୁରୋହିତ କାମ କରିପାରେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ କାମ କରିପାରେ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇପାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ, ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରେ, ରୋଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଟେକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରିପାରେ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପୁରୋହିତ କାମ କରିକିରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବି ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରାନ୍ତି କିଏ? ରାହୁ, କେତୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ଏଇ 4ଟା ଗ୍ରହ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଦଶମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ରାଜନୈତିକ ନେତା, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର କାମ କରିପାରେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ ମଜା କରିବାର ଯେଉଁ କଳାଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡ଼ି ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଭଲ। କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତି। ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଏମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପୁରାତନ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗବିତ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇତିହାସବିତ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପେଲି ପରଦାରେ, ସୁନେଲି ପରଦାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତା ରୂପରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦଶମ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ବଳରେ ହିଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡ଼ି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କାମ କରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯଦି ୟାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ର କମଜୋର ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ବୁଧ କମଜୋର ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କେମିତି ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଭଏସ୍ର ଦିୱାନା ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତି।
अर्थात एमाने एमिति एमिति टपिक गुड़ाक रिसर्च करी लोक मान सामना को आणती लोक मैंने शुणा पर यांकर कथा को यांकर बहुत बड़ फैन हो जाती आउ देखापाईका लोकों मनरे इच्छा बहुत तीव्र हो जाए किंतु एमाने कहा सम्मुख को आसापाईका विशेष पसंद करती। नेक्स्ट जदि दशम घरे शनि महाराज बसता तेज से भाया लोक श्रमिक कार्य कर शिल्पपति हो पार आमर इंटरनेशनल बिजनेस सोसाइटी रे गुप्तचर भाव में काम कर वकील भल हो पार एडवोकेट भल हो पार श्रमिक मानकर नेता हो पार। जदि दशम घरे राहु बसी था तेज से भाया लोक को हाथ को हाथ सबकि मिल जाए अर्थात बाप अजा बिजनेस को एस्टाब्लीश करके जाइए या बसी बसिक ही मिल या किसी करने पड़ेनि जिते राहु दशम घरे बसती से बहुत किसी दे दियंती मनीष को जहाँ सी तार भावी न था जीवन रे कि सी भाया जिनस प्राप्त करियो बोली। अच्छा एमाने आमर जो उड़ा जहाज अच्छी उड़ा जहाजर चालक अर्थात पायलट काम भल भाव करती नौवाहिनी रे काम करती आमर जो बोट अच्छी बोट रे काम करती। नेक्स्ट जदि दशम घरे केतु बसता तेबे एभले लोक बहुत रिसर्च ओरिएंटेड लोक एमाने सबुबले तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या रहस्यमय विद्या आड़ा को खोजिकी उजागर करी लोक मान सामना को आने पसंद करती। एमाने भ्रमण करने बेसी पसंद करती तीर्थ विषय रे एक्सप्लोर करने का पसंद करती चिकित्सा क्षेत्र में एमाने बहुत भल ना अर्जन करती सोशल सर्विस भल एमाने करती आध्यात्मिक अनुसंधान करती अर्थात आध्यात्मिक जगतर रहस्य गुड़ाक साधना माध्यम निजर रिसर्च माध्यम उजागर करी लोक मान सामना को आणती। एमाने गोटे दिन न खाई न पीकरी बंचीजे किंतु गोटे दिन गवेषणा न करी बंची पारे रिसर्च न करी बंची पारे तेणु मुख्यतः याकर नॉलेज होची याकर हथियार। बर्तमान तो दशम घर विषय आपको कहली कौ घरे दशम घरे बसी कौ ग्रह दशम घरे बसी कौन कर्म दियंती अर्थात कौ कर्म भल सफलता प्राप्ति हुए। गोटे कथा समस्त कुंडली सामान नुहे कहा घरे कहार कुंडलीर दशम घरे ग्रह थांती आउ किछि लोकंकर दशम घरे ग्रह न थांती। उदाहरण स्वरूप मो निजर से भाया स्थान में आप कौन करेंगे जदि कुंडलीर दशम घरे कि जेकोसी घरे हो ग्रह नहांती से भली स्थान में आप कौन करेंगे केमिति प्रेडिक्शन करेंगे आपन को देखा पड़ो पर्टिकुलर से दशम घर को अर्थात जो घर आप प्रेडिक्शन दबाक चाहूँगी से घर को अन्य को ग्रहंकर दृष्टि पड़ुची प्रत्येक ग्रहंकर दृष्टि थाए सबू ग्रहंकर कमन दृष्टि होची गोटे से होची सप्तम दृष्टि अर्थात से जो घरे बसी थे सेठू एक गणिकी सप्तम अर्थात 7 जो शेष हम से घर को तांकर दृष्टि डायरेक्ट पड़ो आमे आम सामने थिबा लोकटा को जमी डायरेक्ट देखिपारू सी सेमती प्रत्येक ग्रह निजर सप्तम दृष्टि को डायरेक्ट देखिपारती अर्थात तांकर सप्तम दृष्टि जो घर पड़ो सी से घर को डायरेक्ट देखिपारे अर्थात सी ताकू तुरंत प्रभावित करदे। तेबे कौन करा जाए से भली क्षेत्र में दशम घरे जदि कौन सी ग्रह बसी नथिबे देखिए कौ ग्रहंकर दृष्टि दशम घर को पड़ुची जदि गोटे ग्रहंकर दृष्टि दशम घर को पड़ुची तेबे से भली क्षेत्र में से पर्टिकुलर जनक ग्रहंकर पूजा करेंगे मंत्र जप करेंगे रत्न पथर पिंधे तेज जाकि आपन को कर्म प्राप्ति हो जदि एकाधिक ग्रहंकर दृष्टि दशम घर को पड़ुची तेबे आपण को देखा पड़ो आपण कुंडली अनुसार मारक ग्रह किए बाधक ग्रह किए जोगकारक ग्रह किए से भितर आपन को देखा पड़ो आपण फेवरेबल ग्रह किए अर्थात आपण जोगकारक ग्रह किए जोगकारक ग्रहंकर मंत्र जप करी रत्न पथर पिंधिकी से घर को पावर देकरी निजर कर्म प्राप्ति करते पारे। अच्छा जदि जदि मनकर एमिति किसी सिचुएशन आसे
जो सिचुएशन रे एकाधिक ग्रहंकर दृष्टि दशम घर को पड़ुथव आउ प्रायतः सब ग्रह गुड़ाक मारक किंबा बाधक होते से भली क्षेत्र में कौन करेंगे जो ग्रह आपणकर सबुठ बेसी पावर भितर थब 3टा ग्रहंकर दृष्टि पड़ू कि 4टा ग्रहंकर दृष्टि पड़ू कि 2टा ग्रहंकर दृष्टि पड़ू जेतीटा ग्रहंकर दृष्टि पड़ुथब से भितर डिग्री वाइज सबुठ बेसी पावर उपरे किए अच्छी आप देखिए पर्टिकुलर से ग्रह को धरिवे आपणकर काम हो एठी आउ गोटे थियोरी कौन आसे धरी निया जाऊ आपणकर कुंडलीर दशम घरे कौन ग्रह बसी नाहांती दशम घर को कौन ग्रहंकर दृष्टि पड़ूना तेबे से भली क्षेत्र में कौन करा से भली क्षेत्र में देखिए दशम घरे कौ राशि पड़ुछि अर्थात कौ राशि लेखाही से राशिर अधिपति ग्रह किए तांको खोजिया को पड़ो जमती मेष राशि अधिपति ग्रह अर्थात स्वामी ग्रह हेले मंगल वृष राशि स्वामी ग्रह हेले शुक्र मिथुन राशि स्वामी ग्रह बुध से टाइप आपको देखा पड़ो कि दशम घरे कौ राशि लेखाही से राशि स्वामी ग्रह किए से स्वामी ग्रहंकर रत्न पथर पिंधिबे मंत्र जप करेंगे आपण को आराम से कर्म प्राप्ति हो कर्म प्राप्ति सीना हो किंतु केमिति हब कौ दिगरे हब सेटा केमिति जानिबे एठी 3टा थियोरी आपन को कहली प्रथमे देखिए दशम घरे कौ ग्रह बसिछंती जदि दशम घरे ग्रह बसिछंती तेबे सेई ग्रहंकर मंत्र जप रत्नपत्र पिंधिले आपन को कर्म प्राप्ति हम आउ से ग्रहंकर दिग को गले आपन को कर्म प्राप्ति हो आ सफलता भी भल प्राप्ति हम जदि कौन से ग्रह बसी ना तेबे कौ ग्रहंकर दृष्टि पड़ुची एटा हला द्वितीय थियोरी से ग्रह मानक भितर आपण फेवरेबल ग्रह किए सेटा को बाछिया पड़ो किंबा डिग्री वाइज 3 जण ग्रहंक भितर एकाधिक ग्रहंक भितर किए अधिक शक्तिशाली तांकु देखिकी तांकर मंत्र जप ग्रह रत्न पथर पिंधिले आपन को कर्म प्राप्ति हो जो दिग को गले आपन को भल कर्म प्राप्ति हुए कर्म प्राप्ति रे भी भल सफलता मिले। थर्ड जो थियोरी आपन को जनइली कि जो राशि लेखाई से राशिर स्वामी ग्रह किए तांकर मंत्र जप ग्रह रत्न पथर पिंधिले आपणकर काम हो पर्टिकुलर ग्रहंकर दिग को आपण गले कर्म प्राप्ति हो तेबे कौ ग्रहंक पाइका कौ दिग को गले आपण को कर्म प्राप्ति हम तथा कर्म सफलता मिल जाटा आपण को बर्तमान कहीदे रविंकर दिग हूँ पूर्व दिग चंद्रंकर दिग हूँ उत्तर पश्चिम दिग उत्तर आउ पश्चिम नुहे उत्तर पश्चिम कोण जो से कोण दिगटा मंगलंकर दिग है दक्षिण दिग बुधंकर दिग है उत्तर दिग बृहस्पतिंकर दिग हूँ उत्तर पूर्व दिग शुक्रंकर दिग हूँ दक्षिण पूर्व दिग शनिंकर दिग हूँ पश्चिम दिग राहुंकर दिग हूँ दक्षिण पश्चिम दिग केतुंकर भी दिग हूँ दक्षिण पश्चिम दिग तेबे आपण जदि यही ग्रह मानकर रिलेटेड दिग को जाकि कर्म प्राप्ति करने चेष्टा करते तेबे आपण को बहुत भल फल प्राप्ति हम तेबे एबे आसवा कर्म लाभ मंत्र उपर को देखंतु आज गोटे बहुत भल परीक्षित मंत्र आपण को दउची एही मंत्र आपण पाइका रामबाण भली काम करे कहीं ना यहाँ हूँ गोटे परीक्षित मंत्र थरे नुह 100 थरु अधिक परीक्षा करा जाइछि विभिन्न लोकों ऊपर भी परीक्षा करा जाइछि आउ एटा काम करिछि एमिति केबे हेइनी कि ए मंत्रटा केबे फेल मारिछि आपनकु ए मंत्रटा श्री रामचरित मानसर बालकांड 196तम दोहारे मिल प्रथमे मंत्रटी कही दउछि मंत्रटी होउछि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई आउ ठारे कहूछि मंत्रटी विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर
ନାମ ଭରତ ଅସ ହୋଇ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। କେମିତି କରିବେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା? ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ବିନା କୌଣସି ମାଳାରେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଶ୍ରୀରାମ ଦରବାରର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ମିଶ୍ରି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଦରବାର ଫଟୋ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ, ପୋଛିଦେବେ, ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଇବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦେଖାଇବେ, ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ଫୁଲ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଇଥିବେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଘିଅର ଦୀପ ହେବା ଦରକାର। ତା ବାଦେ ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ ଦିନ କରିବେ? ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ଦୁଇଟା ସମୟ, ନାହିଁ ତ ରବି ପୁଷ୍ୟା, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା, ନଚେତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 10 ମାଳା ଜପ କରିବେ। 10 ମାଳା ଜପ କରିସାରିବା ପରେ 108 ଥର ଗୁଆ ଘିଅରେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ଆହୁତି ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ ଆହୁତି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାଟା 10 ମାଳା କମ୍ପଲସରି। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଘାସ ରଖିଥିବେ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଘାସ ଚାରା ଗାଈ ଖାଏ ରଖିଥିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିଗଲା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ସେଠୁ ଉଠିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଘାସ ଥବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନ କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗିବ କମ୍ପଲସରି। ଏଇଟା ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସକାଳେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 108 ଥର, ନଚେତ ରାତିକି 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆପଣ ଏ କ୍ରିୟାଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଧନ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ନଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛି ତେବେ ନିହାତି ତାହା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶାବର ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କ'ଣ? ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ। ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ୟାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜପ କଲେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କଳିଯୁଗରେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନରକୁ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟାନରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଗ୍ରାମୀଣ ତନ୍ତ୍ରର ଆଧୁନିକ ରୂପ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍, ଗ୍ରାମୀଣ ତନ୍ତ୍ରର ଆଧୁନିକ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରାମୀଣ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକର ରୂପ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ କାମ କରେ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ
ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଏକଦମ ଅଚୁକ କାମ କରେ, ଅଚୁକ ମାନେ କେବେ ଫେଲ୍ ହୁଏନି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ମନ୍ତ୍ରରୁ ଏତେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ତେବେ ସେ ବାବଦକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।